नमस्कार ओडिशा। आज हूँ एप्रिल मास 1 तारिख बुधवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्व समस्त को गोटे रिक्वेस्ट, हमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जम्मारू भूलंतु नहीं। आसंता 72 घंटा कालबैशाखी वर्षा पाणीपाग विभाग तरफरू वार्निंग जारी। ओडिशा रे पाणीपागर दैत्य रूप देखा मिलुछि। गोटे पटे असह्य ताती रे पश्चिम ओडिशा सिझुथिबा बेले अन्यपटे कालबैशाखी वर्षारे भिजुछि उपकूल ओडिशा। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु आगामी 72 घंटा पाई ऑरेंज एवं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सूचना अनुसार आसंता 3 दिन पर्यंत उत्तर उपकूल एवं दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल झड़ वर्षा हेबार संभावना रही। कालबैशाखी समय रे पवनर बेग अधिक रहिबा आशंका थिबारु विभिन्न जिला प्रशासन को सतर्क रहिबाकु निर्देश दिया जायछि। सेपटे पश्चिम ओडिशा रे ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो। आगामी 3 दिन मध्यरे सेटारे पारद 41 डिग्री सेल्सियस छुई पारे बोली पूर्वानुमान करा जायछि। प्रबल खरा और गुळुगुळी जोगु जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क करा जायछि जे दिन 11टारू अपराह्न 3टा पर्यंत जरूरी काम नथिले बाहर को न बाहरिबाकु श्रेयस्कर। कालबैशाखी समय रे गछ मूले किंबा विद्युत घंटी पाखरे आश्रय न नेबा पई परामर्श दिया जायछि। उभय ताती एवं कालबैशाखी पई राज्यवासी को सजग रहिबाकु कुआ जायछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज प्रबल वर्षा पाई 4टी जिला को ऑरेंज वार्निंग, 21टी जिले में बिजुली वर्षा पाई येलो वार्निंग। यह सहित 22टी जिले में प्रबल गरम अनुभूत हेबो। ता सहित 5टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउ केउ जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि, केउ जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित केउ जिला गुड़िकरे बिजुली वर्षा हेबो एवं केउ केउ जिल्ला रे प्रबल गरम हेबो एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो एवं कालबैशाखी वर्षा को नहीं कौन सूचना रही और एहार प्रभाव किभली रहिबो ताकू नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देइछि। ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। आगामी 3 दिन धरी कालबैशाखीर प्रभाव, बिजुली और कुआपत्थर वर्षार आशंका। राज्य रे आउ 3 दिन पर्यंत कालबैशाखीर प्रभाव जारी रहिबार संभावना रही। यार प्रभाव रे विभिन्न अंचल रे झड़ वर्षा लगी रही पारे। किछि स्थान रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबा सह हठात पाणीपाग परिवर्तन देखा जाई पारे। दिन रे तापमात्रा बढ़ुतिबा बेले संध्या रे वर्षा परिस्थिति सृष्टि होउछि। पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार किछि अंचल रे कुआपत्थर सह वर्षा, बिजुली और घड़घड़ी हेबार संभावना रही। तेबे वर्तमान जानी नेबा आज पाई सबु केउ केउ जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग, केउ केउ जिल्ला को येलो वार्निंग, केउ केउ जिल्ला रे भीषण गरम हेबो एवं केउ केउ जिल्ला रे प्रबल गरम अनुभूत हेबो। ता सहित केउ केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 4टी जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। उक्त 4टी जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित बिजुली घड़घड़ी हेबा सहित एही सबु जिल्लार विभिन्न स्थान रे कुआपत्थर माड़ हेबार संभावना रही एवं वर्षा समय रे 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेणु झड़ वर्षा समय रे सुरक्षित स्थान रे रहिबाकु प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि। तेबे सेही 4टी जिल्ला गुड़िक हेउछि भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर एवं मयूरभंज। तेबे यह पर जानिबा जेउ 21टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि।
ଉକ୍ତ 21ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 21ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 22ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏହାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 37 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 36 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 36 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।